para jamaah Daraitul Hikam yang alhamdulillah telah hadir pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita diberikan Allah keistiqomahan untuk menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kami hormati, yang kami muliakan guru kita bersama Al-Ustaz Irfan Sakti Nasution, alhamdulillah telah hadir bersama kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, umur yang berkah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Puji syukur dan ucapan alhamdulillah rabbil alamin atas segala nikmat, rahmat, hidayah, taufik, sehingga kita para ulama hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam acara Thalabul Ilmi, bersilaturahmi menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melafazkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin rahimakumullah, sebelum kita mulai acara kita ini, marilah sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh orang tua kita bersama, Haji Mangaraja Nasution. Kepada orang tua kami, untuk mengambil keberkahan, mari sama-sama kita katakan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh saudara kita Hasan Basri Nasution kepada saudara kami silakan dengan sepenuh hormat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara yang telah menyampaikan atau membacakan Al-Quran di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan dan yang membaca mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu pemandangan umum ataupun ceramah agama ataupun pengajian kitab kita Dalaitul Khairat yang disampaikan oleh guru kita bersama Ustaz Irfan Sakti Nasution. Kepada Ustaz kami sahabat kami persilakan dengan sepenuh hormat. Shallu ala Muhammad. Allahumma shalli.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal imani wal islam wa hadana ila tariqil ihsan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحنان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأزواجه وأهل بيته إلى يوم التمام. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم لنا بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا فتاح يا عليم افتح لنا أبواب العلم والفهم، ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan nikmat-nikmatnya kepada kita bersama, sehingga kita dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahim, menuntut ilmu lillahi ta'ala. Kemudian salawat serta salam kita hadiahkan, kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan guru kita akhinal kiram Al-Ustaz Abdul Aziz Nasution beserta dengan keluarga, dan juga yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, para sesepuh yang hadir di majelis pengajian kita ini. Umumnya hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Majelis Dalailul Hikam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bagi yang tidak berhalangan sudah hadir pada malam hari ini untuk kita melanjutkan pembacaan kajian kitab Dalailul Khairat, kitab yang berisi solawat, pujian-pujian kepada penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi langsung saja malam ini kita buka, kita baca kitab Dalailul Khairat halaman 19. Bismillahirrahmanirrahim, halaman 19. Faslun fi fadlis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pasal pada keutamaan membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat atas Nabi, maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu atasnya Nabi dan ucapkan kamulah salam
kepada Nabi. Itu perintah membaca sholawat di dalam Al-Quran. Wa yurwa, dan diriwayatkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa dzata yaumin wal busra tura fi wajhihi, datang suatu ketika dan terlihat kegembiraan di dalam wajahnya. Faqala, maka berkata ia, innahu ja'ani Jibril alaihi salam, sesungguhnya telah datang kepadaku Jibril alaihi salam. Faqala, berkata ia, ama tarda ya Muhammad, apakah engkau tidak senang mendengarnya wahai Muhammad, alla yusalli alaika ahadun min ummatika illa sallaitu alaihi asran, bahwa tidak bersolawat atasmu salah satu dari umatmu melainkan aku bersolawat atasnya 10 kali. Wala yusallim alaika ahadun min ummatika, dan tidak mengucapkan salam atasmu salah satu daripada umatmu illa sallamtu alaihi asran, melainkan aku ucap salam atasnya 10 kali. Wah, ini ternyata kegembiraan di wajah Nabi terlihat. Sahabat bertanya, oh Rasulullah senang banget, wajahnya kelihatan gembira riang, kenapa ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, tadi Jibril datang membawa kabar gembira, umatku yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah balas 10 kali. Umatku yang mengucap salam 1 kali, Allah balas 10 kali. Ima hebatna solawati 10 nuli, Allah membalas dengan rahmatnya. Maksudnya Allah turunkan 10 kali rahmat kepada orang yang bersolawat 1 kali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, inna awlan nasi bi aktsaruhum alayya shalah, sesungguhnya manusia yang pertama-tama denganku, bersama denganku, aktsaruhum alayya shalah, yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Wah, jika kita ingin dekat dengan Nabi, yang paling dekat dengan Rasulullah adalah orang yang paling banyak di antara kita membaca sholawat. Siapa orang yang bisa bermimpi dengan Rasulullah? Yang paling banyak membaca sholawat dengan Rasulullah. Siapa yang bisa melihat Nabi secara yaqozatan, terbuka hijab antara dia dengan Nabi? Itu yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah. Siapa yang dikumpulkan di hari kiamat bersama dengan Nabi, masuk surga bersama dengan Nabi, itu pun yang paling banyak sholawatnya kepada Rasulullah. Jadi kita-kita ini diukur dengan sholawatnya oleh Nabi. Ini kita sama-sama umat, tapi ada ukuran oleh Nabi, ini paling dekat nih karena paling banyak sholawatnya kepadaku. Itu namanya jadi tolak ukur kita ngun nabinta sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda pula, man shalla alayya, siapa yang bersolawat atasku, shallat alaihi malaikatu, bersolawat atasnya malaikat, madama yusalli alayya, selama ia bersolawat atasku, falyuqallil inda dzalika aw liyukaththir, maka hendaklah sedikitkan atau hendaklah berbanyak. Artinya terserah, kata Nabi, mau diperbanyak silahkan, mau disedikitkan solawatnya silahkan, tapi orang yang bersolawat itu malaikat bersolawat kepadanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, bihasbil mar'i minal bukhli an uzkara indahu wa la yusalli alayya, sebakhil-bakhil, sekikir-kikirnya manusia, bahwa ketika aku disebut di sampingnya, namaku disebut di sampingnya, dan ia tidak bersolawat atasku, itu paling bakhil, paling kikir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, aktsirus salata alayya yaumal jumu'ah, perbanyak kalianlah membaca solawat hari Jumat. Nah, ada khusus hari Jumat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya min ummati marratan wahidatan kutibat lahu asru hasanatin wa muhiyat anhu asru sayyiatin. Siapa yang bersolawat atasku daripada umatku 1 kali, dicatat baginya 10 kebaikan dan dihapus daripadanya 10 kejahatan.
وقال صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع الأذان والإقامة اللهم رب هذه الدعوة النافعة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة halallah baginya syafaatku pada hari kiamat. Palai baca nainan doa setelah azani halal mai syafaat ni Nabi tuita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya, siapa yang bersolawat atasku, fi kitabin lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama ismi fi dzalikal kitab, siapa yang bersolawat atasku pada satu kitab maka senantiasalah malaikat bersolawat atasnya selama namaku ada di kitab itu. Onma anjuran kalau kita punya kitab tulis solawat di kitabnya. Mai tulis mesti wahai mentugi jangan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dia anai disampul naik di halaman pertama ibain solawat di ginjang naik. Selama tulisan solawat itu tetap ada, selama itu malaikat meminta ampun kepada kita. Ini berkah di solawat ini. Nah, jadi kita punya kitab, punya buku, maka ditulis solawat di buku atau di kitab tersebut. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani, berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, man arada, siapa yang ingin ayyas'alallaha, bahwa meminta ia akan Allah hajatahu, hajat-hajatnya, falyukthir minas salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah memperbanyak solawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yas'alillah hajatahu, kemudian meminta ia hajatnya, wal yakhtim bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia menutup dengan solawat atas Nabi. Fa innallaha yaqbalus salataini, sesungguhnya Allah menerima dua salat, wa huwa aqramu min ayyada'a ma bainahuma. Artinya kalau kita mau berdoa solawat dulu baru doa, habis doa tutup lagi dengan solawat. Nah itu mustajab. Wa ru'iya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla alayya yaumal jumu'ah, siapa yang bersolawat atasku hari Jumat mi'ata marratin 100 kali, ghufirat lahu khati'atuhu 80 sanatan, diampuni baginya dosa 80 tahun. Masya Allah. 100 kali hari Jumat 80 tahun diampuni Allah dosanya. Apalagi mungkin umur kita tidak sampai 80 tahun, husnul khotimah ya, kalau kita bersolawat khusus hari Jumat sebanyak 100 kali. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil musalli alayya nurun 'ala as-sirati wa man kana 'ala as-sirati min ahli an-nur lam yakun min ahli an-nar. Orang yang bersolawat kata Nabi itu adalah ahli nur. Jadi orang yang ahli nur tidak akan menjadi ahli nar, artinya penduduk neraka. Nah, kalau dia sudah menjadi ahli cahaya, dia tidak akan menjadi ahli neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man nasiya salata alayya, siapa yang melupakan solawat atasku faqad akhta'a tariqal jannah, sesungguhnya ia telah melupakan jalan menuju surga. Wa innama arada bin nisyan, yang dimaksud melupakannya at-tarka, meninggalkan solawat. Wa idza kana at-tariqu yukhti'u tariqal jannati kana al-musalli alaihi salikan ilal jannah, karena solawat itu jalan menuju surga. Wa fi riwayati Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ani Jibril, datang kepadaku Jibril. Faqala ya Muhammad, berkata ia wahai Muhammad, la yusalli alaika ahadun min ummatika illa shalla alaihi 70,000 malakin, tidaklah bersolawat salah seorang daripada umatmu melainkan 70,000 malaikat bersolawat atasnya. Wa man salat alaihi malaikah kana min ahli jannah, kalau orang itu sudah disolawati malaikat maka itu ahli surga. Masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aktsarukum alayya salah aktsarukum azwajan fil jannah, perbanyak kalian solawat, sesungguhnya yang paling banyak solawatnya paling banyak bidadarinya di dalam surga. Wah, tergantung saja solawat ni baik saiwaan ma bidadari serugo dengan ni baik. Wa ru'iya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla alayya salatan ta'ziman li haqqi khalaqallahu azza wa jalla min dhalikal qaul
ملكا له جناح بالمشرق والآخر بالمغرب ورجلاه مقرورتان في الأرض السابعة السفلى وعنقه ملتوية تحت العرش يقول الله عز وجل له صل على عبدي كما صلى على نبي فهو يصلي عليه إلى يوم القيامة. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يردن علي الحوض يوم القيامة أقوام ما أعرفهم إلا بكثرة الصلاة علي. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه 10 مرات ومن صلى علي 10 مرات صلى الله عليه 100 مرات ومن صلى علي 100 مرات صلى الله عليه 1000 مرات ومن صلى علي 1000 مرات حرم الله جسده على النار وثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة عند المسألة وأدخله الجنة وجاءت صلواته علي نور له يوم القيامة على الصراط مسيرة 500 عام وأعطاه الله بكل صلاة صلاها علي قصرا في الجنة قل ذلك أو كثر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد صلى علي إلا خرجت الصلاة مسرعة من فيه فلا يبقى بر ولا بحر ولا شرق ولا غرب إلا وتمر به وتقول أنا صلاة فلان بن فلان صلى على محمد المختار خير خلق الله فلا يبقى شيء إلا وصلى عليه ويخلق من تلك الصلاة طائر له 70,000 جناح في كل جناح 70,000 ريشة في كل ريشة 70,000 رأس في كل رأس 70,000 وجه في كل وجه 70,000 فم في كل فم 70,000 لسان في كل لسان يسبح الله تعالى ب70,000 لغة ويكتب الله له ثواب ذلك كله. Itu fadilah solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang bersolawat dari mulutnya itu akan sampai menembus arasnya Allah dan akan berkata saya ini solawatnya si Fulan bin Fulan. Nah, dia telah bersolawat kepada Muhammad. Wa an Ali bin Abi Thalib, daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya yaumal jumu'ah, siapa orang yang bersolawat atasku hari Jumat 100 marrah 100 kali, jaa yaumal qiyamati wa ma'ahu nurun, datang ia pada hari kiamat membawa nur, lau qusima dzalikan nur bainal khalqi kullihim lawasi'ahum, seandainya dibagi nur itu kepada seluruh makhluk niscaya cukup, bahkan lebih. Masya Allah. 100 kali bersolawat kepada Rasulullah pada hari Jumat. Zukira fi ba'dil akhbar maktubun ala syakil arsy, disebutkan pada sebagian hadis tertulis atas tiang aras, manistaqa ilayya rahimtuhu, siapa yang rindu kepadaku akan aku rahmati. Wa man sa'alani, siapa yang meminta kepadaku, a'taituhu, aku kabulkan permintaannya, aku berikan. Wa man taqarraba ilayya, siapa yang mendekatkan diri kepadaku, bis salati ala Muhammadin, dengan solawat atas Muhammad, ghafartu lahu dzunubahu, aku ampuni dosanya, walau kanat mithlu zabaril bahri, seandainya pun dosanya bagaikan buih di dalam lautan. Oh, itu diampuni oleh Allah. Wa ru'ya an ba'di sahabati ridwanullahi alaihim ajma'in annahu qala, ma min majlisin, tidaklah daripada satu majlis, yusalli fihi, dibacakan salawat padanya, ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa qamat minhu raihatun thayyibah, melainkan naik bau yang sangat wangi, hatta tabalugha ananas sama, sampai mencapai langit yang paling tinggi.
Fataqulul malaikah, maka berkata malaikah, haza majlisun sulliya fihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini majlis yang dibacakan padanya solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Zukira fi ba'dil akhbar anna al-'abda al-mu'mina aw al-amata al-mu'minata idza bada'a bis-salati 'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam futihat lahu abwabus sama' was-suradiqati hatta ila al-'arsy fala yabqa malakun fis samawati illa shalla 'ala Muhammadin wa yastaghfiruna lidzalika al-'abdi aw al-amati ma syaa Allah. وقال صلى الله عليه وسلم من عاشرت عليه حاجة فليكثر من الصلاة علي فإنها تكشف الهموم والغموم والكروب وتكثر الأرزاق, memperbanyak rizki, وتقضي الحوائج, mengabulkan hajat. Wa an ba'dis sholihin, dari sebagian orang-orang salih, annahu qala, bahwasanya ia bercerita, kana li jarun, saya punya tetangga, nasakhun, yang suka menulis kaligrafi. Tetangganya ada yang ahli kaligrafi. Famata, lalu tetangga saya ini meninggal. Fara'aituhu fil manam, aku melihatnya dalam mimpi. Fakultu lahu, aku katakan kepadanya, ma fa'alallahu bika, bagaimana keadaanmu di sana? Faqala ghafarali, berkata laki-laki itu, Allah mengampuni dosa-dosaku. Fakultu fabima dzalika, aku tanya dengan sebab apa? Faqala, ia menjawab, kuntu idza katabtu isma Muhammadin, adalah aku apabila menulis nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kitabin, pada kertas, sallaitu alaihi, aku bacakan solawat terlebih dulu atasnya. Fa'a'tani rabbi, lalu memberikan kepadaku Tuhanku, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar, surga maksudnya. Allah memberikan aku surga lantaran setiap mau menulis nama Muhammad bersolawat kepada Muhammad. Wa an Anas annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak disebut beriman salah seorang kamu, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku lebih ia cintai, min nafsihi, daripada dirinya, wa malihi, hartanya, wa waladihi, anak-anaknya, wa walidihi, orang tuanya, wan nasi ajmain, manusia sekaliannya. On mana saudara malku ini Allah, masya Allah. Inde bedo kon kita namar iman ayah uma anggona cintaan do beba tu harto ni bayang padu tu nabi, tu anak ni bayang padu tu nabi, tu istri ni bayang padu tu nabi, tu orang tua ni bayang padu tu nabi. Kon na nabi do nomor sada. On mana berarti jadi imasoro kitab Dalailul Khairat untuk memunculkan, menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi, supaya nanti bisa menjadi orang yang mengutamakan Nabi dibanding dirinya sendiri. Masya Allah. Wa fi hadisi Umar, daripada hadis Umar, anta ahabbu ilayya ya Rasulullah, Umar pernah berkata, engkau orang yang paling kucintai wahai Rasulullah, min kulli syai'in, dari segala sesuatu, illa nafsi, kecuali diriku, allati baina janbayya. Faqala alaihi salatu wassalam, la takunu mu'minan hatta akuna ahabba ilaika min nafsika. Engkau belum disebut beriman wahai Umar sehingga engkau lebih mencintai aku daripada dirimu sendiri. Faqala Umar, berkata Umar, walladhi anzala alaikal kitab la anta ahabbu ilayya min nafsi allati baina janbayya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-an, sekarang ya Umar, tamma imanuka, sempurnalah imanmu. Umar pernah berkata, ya Rasulullah, aku mencintaimu dari segala sesuatu kecuali diriku. Aku lebih mencintai diriku. Kata Nabi, kamu belum beriman. Wahai Umar, harus lebih mencintai aku dan dibanding daripada dirimu. Maka Umar berkata, mulai sekarang ya Rasulullah, aku lebih mencintaimu daripada diriku sendiri. Maka Nabi mengatakan, sempurna imanmu wahai Umar. Wakila li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Rasulullah, mata akunu mu'minan,
kapan aku disebut beriman? Wa fi lafzin akhar mu'minan shadiqan. Qala, berkata Nabi, idza ahbabtallah, apabila engkau cintai Allah. Faqila wa mata uhibbullah, kapan aku termasuk orang mencintai Allah? Qala idza ahbabta rasulah, apabila engkau cintai rasulnya. Faqila, ditanya, wa mata uhibbu rasulah, kapan aku termasuk orang yang mencintai Rasul? Qala idzan taba'ta tariqatahu, apabila engkau mengikuti jalannya, wasta'malta sunnatahu, mengamalkan sunnahnya, wa ahbabta bihubbihi, engkau cinta apa yang ia cintai, wa abghadta bibughdihi, engkau benci apa yang dibencinya, wa walaita biwilayatihi wa adaita bi'adawatihi, wa yatafawatun nasu fil imani ala qadri tafawutihim fi mahabbati, wa yatafawatuna fil kufri ala qadri tafawutihim fi bughdi, ala la imana liman la mahabbatalah. Garis bawah ya, dapur dulu. Ala la imana liman la mahabbatalah, ala la imana liman la mahabbatalah, ala la imana liman la mahabbatalah. 3 kali. Ala la imana liman la mahabbatalah, ingat-ingatlah belum beriman orang yang tidak punya cinta kepada Nabi. Ala la imana liman la mahabbatalah, ingat-ingatlah belum beriman orang yang tak punya cinta kepada Nabi. Ala la imana liman la mahabbatalah, ingat-ingatlah belum beriman orang yang tidak punya cinta kepada Nabi. Jadi dasarnya mesti cinta. Kalau kita sudah cinta termasuk beriman. Wakila li Rasulillah, dan ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nara mu'minan yakhsha'u wa mu'minan la yakhsha'u, mas sababu fi dhalika? Faqala man wajada li imanihi halawatun khasha'a wa man lam yajidha lam yakhsha. Faqila bima tujad aw bima tunal wa tuktasabu? Qala bisidqil hubbi fillah. Faqila wa bima yujadu hubbullah aw bima yuktasabu? Faqala bihubbi rasulihi faltamisu ridha Allah wa ridha rasulihi fi hubbihima. Wa qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man, adong do titiknya, man. Nah, tambahi titiknya. Man alu Muhammadin alladhi umirna bihubbihim wa ikramihim. Nabi pernah ditanya, ini di garis bawahi, siapakah keluarga-keluarga Muhammad yang kami disuruh mencintainya dan memuliakan mereka, wal bururi bihim, dan berbuat baik kepada mereka. Siapa sih ahlu bait Nabi itu, keluarga Nabi itu yang berhak, wajib kami mencintai, wajib kami memuliakan, wajib kami berbuat baik? Faqala, dijawab Nabi, ini yang dikatakan zuriyah Nabi secara hakikat, ahlus safai wal wafai, man amana bi wa akhlasa. Ido keturunan di Nabi sebetulnya adong ditorangkunya di kitab Dalailun. Keturunan di Nabi tai ahlus safa, orang yang bersih hatinya. Jadi yang mana suyas dua tete na idokia keturunan Nabi yang mana betoi. Nah, mana bah hati senari kan nama ngaku-ngaku. Ini kedua tete na on mak kitab na ibu. Ahlus safa yang bersih hatinya. Wal wafai, yang jujur. Nah, mana pergabus sudah keturunan ini Nabi. Oh iya. 10 bahasa dia manis ucapan tapi gabus deh. Itu bukan zuriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man amana bi, yang beriman denganku, yakin denganku, wa akhlasa, dan ia ikhlas dalam segala perbuatannya. Nah, ini yang dikatakan keluarga Nabi wajib kita cintai, wajib kita muliakan, wajib kita berbuat baik. Apabila ada tanda-tanda nobaton, sofa, bersih hatinya, wal wafa, jujur lisannya, man amana bi, beriman ia kepada Nabi walaupun ia tak pernah melihat Nabi, wa akhlasa, ikhlas ia dalam segala tindakannya. Wajib kita cintai, wajib kita muliakan.
keluarga di Nabi. Walaupun indi butuh ya darunia sadaro dohon Nabi, tapi secara hakikat, secara ilmu ni Rasulullah itu adalah keluargaku, jangan kalian benci, jangan kalian marahi. Hati-hati minta tunaonan. Tu alak-alak na yasatiyatena, alak-alak na jujur, alak-alak na yakin tu Nabi, alak-alak na ikhlasi. Hati-hati kita. Harus kita cintai. Fakila maka ditanya, wa ma alamatuhum, apa alamat-alamat tanda-tanda mereka? Faqala itharu mahabbati ala kulli mahbubin. Tandanya kata Nabi, mereka lebih mengutamakan mencintaiku dari segala mencintai makhluk. Wastighalul batin bidzikri, dan sibuk hatinya menyebut-nyebut namaku. Marsolawat tuau. Ai matando nih. Ba'da dzikrillah, setelah menyebut-nyebut Allah. Wa bi ukhra alamatuhum idmanu dzikri wal iktsaru minas salati alayya. Wa qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam manil qawiyyu fil imani bika. Pernah Rasulullah ditanya, siapa orang yang kuat imannya ya Rasulullah? Faqala, maka berkata Nabi, man amana bi, orang yang beriman percaya kepadaku, walam yarani, dan tidak pernah melihatku, fa innahu mu'minun bi ala syauqin minhu, maka itu orang yang beriman denganku, wasidikin fi mahabbati, dan benar cintanya kepada aku. Iman apa paling kuat iman nih? Yakin ya tu Nabi, tengah unjung ni dia. Mudah-mudahan kita termasuk nih percaya tu Nabi walaupun tak pernah melihat Nabi. Wa alamatu dzalika, dan tanda-tanda yang demikian minhu annahu yawaddu ru'yati bijami'i ma yamliku wa fi ukhra mil al-ardi dhahaban dzalikal mu'minu bi haqqan wal mukhlisu fi mahabbati sidqan. Semua yang dipandangnya hanyalah aku. Ima tando-tando Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ara'aita salatal musallin 'alaika mimman ghaba 'anka. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, apakah sampai solawat-solawat orang yang bersolawat kepadamu? Wa may ya'ti ba'daka ma haluhu ma indaka. Faqala asma'u. Nabi menjawab, aku mendengar solata ahli mahabbati, solawat orang-orang yang mencintaiku, wa a'rifuhum, dan aku kenal mereka satu persatu, wa tu'radu alayya, dan diberikan solawat itu kepadaku, solatu ghairihim ardon, solawat mereka itu diperlihatkan oleh Allah kepada aku. Labbaika, aku junjung tinggi perintahmu ya Allah. Masya Allah. Itu hadis-hadis yang tidak disebutkan rawi perawinya untuk menghemat kitab kertas nih susun nih Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli. Sudah hadis-hadis bisa kita berpegangi tentang fadilah keutamaan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah yang akan datang nanti nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kajian kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala menurunkan berkahnya, merahmati serta meridhoi perkumpulan kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahlullah dan menjadi ahlu Rasulillah yang mencintai Nabi melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا
صغيرا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم اجعلنا يا الله من أمة سيدنا محمد. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وأنت خير الرازقين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكرك، نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا صابرا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من أهل معرفة سيدنا محمد، واجعلنا من أهل شفاعة سيدنا محمد، واجعلنا يا الله من أهل محبة سيدنا محمد. كما قال النبي ألا لا إيمان لمن لا محبة له، ألا لا إيمان لمن لا محبة له، ألا لا إيمان لمن لا محبة له. يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك وأنت راض عني في الدارين بجاهك، بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم، كن تقبل يا كريم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد. يا ربي صل عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.